निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री जगन्नाथ। आज 14/1/2026 आज सूर्य धनु राशि त्याग कर मकर राशि प्रवेश करेंगे और आगामी 12/2/2026 पर्यंत सूर्य मकर राशि रोथु मासटी को आम मकर मास भाव विवेचित करवा। आज सूर्य दक्षिणायन उत्तरायण गति करेंगे और आज श्रीमंदिर चलता पहलू भोगर समाप्ति घटव। आपण मैंने जानती आमर 12टी राशि रही 27टी नक्षत्र रही प्रत्येक नक्षत्र 4 पाद समस्त नक्षत्र पाद संख्या 108 ताहा 12टी राशि भितर विभक्तिकरण करा प्रत्येक राशि पर्यायक्रमे 3टी नक्षत्र और 9 पाद अतिक्रम करिथांती। आमे एबे धनु मकर कुंभ मीन यही 4टी राशि मकर मास राशिफल संपर्क में सूचना देवा। प्रथमे सूचना देवा धनु राशि संपर्क में। धनु राशि 3टी नक्षत्र 19 9 मूला धनु 20 9 पूर्वाषाढ़ा धनु 21 9 उत्तराषाढ़ा धनु यही 3 नक्षत्र धनु राशि व्यक्ति मान नेत्रपीड़ा अनुभव करेंगे उदर रोग आक्रांत हे आपणकर भय वृद्धि पाइब इंद्रिय संयमता को आप अणदेखा करती अनेक असुविधा आसीपे। व्यवसाय उन्नति और धन लाभ जोग रही पतिपत्नी मध्य उत्तम बुझामणा परिवार सुख समृद्धि वृद्धि हे आर्थिक लाभ सह आपणकर संपत्ति वृद्धि संभावना रही। बंधु मिलन जोग सह दूरयात्रा बा तीर्थयात्रा आपण मासे जापारती। आपणकर बंधुवर्ग कलह और मनांतर आपण किसी चिंतित करेब। आपण कौन सुजोग हठात हाथ छड़ा करपारती तेणु से सजाग रहा उचित। यही राशि हाथ महिला मान असहिष्णु हे और यही राशि हाथ छात्र छात्री मैंने पाठ पढ़ाने निरंतर मनोनिवेश करेंगे। यही राशि हाथ व्यक्ति मानकर शुभ रंग हूँ हलदिया और सतर्कता दिवस हूँ जनवरी 23 24 25 फेब्रुआरी 1 और 2। आपणकर जदि प्रत्यह ओम ब्रूम बृहस्पत नमः पुनः कौच ओम ब्रूम बृहस्पत नमः यही मंत्र 28 थर जप करती ताले आपणकर अशुभ फल परिवर्ते शुभ फल पाइबे और जदि शुभ फल थाए अत्यधिक शुभ फल पाइबे। किंतु आपण कौन गुरुवार न आमिष भक्षण करंतु नहीं। बर्तमान सूचना देवा मकर राशि संपर्क में। मकर राशि 3टी नक्षत्र 21 10 उत्तराषाढ़ा मकर 22 10 श्रवणा मकर 23 10 धनिष्ठा मकर यही 3 नक्षत्र मकर राशि व्यक्ति मान चाकरी क्षेत्र स्थानांतर जोग रही। व्यवसाय उत्तम ज्ञान कौशल प्रयोग कर आपड़ निश्चित लाभवान हे। अप्रत्याशित भाव में धन लाभ हो पारे। हठात उपजुवा क्रोध को नियंत्रण रखु नतु आपण अनेक असुविधार कारण हो पारे। प्रेम संपर्क जदि थाए आपंकर ए मास विफल हो। स्वास्थ्य आपाततः भल रहा। व्यवसाय आपंकर लाभ कम क्षति अधिक हो से सजग रहा जरूरी। आपंकर भाई मानकर कलह एवं विरोधाभाव सूचना रही। बंधुवर्ग असहयोग एवं कलह आपण मन को अनेक भराक्रांत करें। मासर शेषार्धे अवस्था अनेक परिवर्तन एवं आपणकर परिवार सुख शांति पाइबे। आपण ए मासरे कौन सी यात्रा कला बेले निज जिनस प्रति सतर्क होगा जरूरी। द्रव्यहान संभावना सहित शरीर आघात जोग रही। यही राशि महिला माने परिश्रमी हे और छात्र छात्री माने पाठरे मध्यम फल पाइबे। यही राशि जात व्यक्ति मान शुभ रंग कला सतर्कता दिवस हूँ फेब्रुआरी 3 और 4। आप जदि प्रत्येक दक्षिणकाली आराधना करने सहित ओं सं शनिश्चराय नमः पुनः कौच ओं सं शनिश्चराय नमः यही मंत्र 28 जप करती ताले आपंकर अशुभ फल थे शुभदायक हे और शुभ फल थे अत्यधिक शुभदायक हे। बर्तमान सूचना देवा कुंभ राशि संपर्क में। कुंभ राशि 3टी नक्षत्र 23 11 धनिष्ठा कुंभ 24 11 27 कुंभ 25 11 पूर्व भाद्रव कुंभ यही 3 नक्षत्र कुंभ राशि जात व्यक्ति मानकर ए मासरे जमी जमा को अनेक शत्रु सृष्टि हे। मन उद्वेग बढ़ उपस्थित अधिकारी सह बचसा हो पारे। आपणकर मन धर्म भावना दूरे शारीरिक कष्ट अनुभव करेंगे। बंधु सहयोग
ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ଏ ମାସେ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ରୋଗ ଶୋକ ଶତ୍ରୁପୀଡ଼ା ମନକୁ ଅଥୟ କରିବ। ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଅଶୁଭ ଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ରାଶିଜାତ ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠରେ ମନ ଦେବେ। ଏହି ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା ଏବଂ ସତର୍କତା ଦିବସ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 16, 17, 18 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 5, 6, 7। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର 28 ଥର ଜପ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ଫଳ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା ମୀନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ମୀନ ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 25, 12 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରବ ମୀନ, 26, 12 ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରବ ମୀନ, 27, 12 ରେବତୀ ମୀନ। ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଶିଳ୍ପ ଆଦି ଅର୍ଥ ଗଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଏହି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରହେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ମାସ ସାରା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଭରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଲେ ବି ମନ ଅଶାନ୍ତ ମନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଶି ମହିଳାମାନେ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବେ ଏବଂ ଏହି ରାଶି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ସତର୍କତା ଦିବସ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 21, 22 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 8, 9। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟହ ତାରାଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଓಂ ବ୍ରୁଂ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର 28 ଥର ଜପ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ଥିଲେ ତାହା ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଯଦି ଶୁଭ ଫଳ ଥାଏ ତାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବମଙ୍ଗଲ୍ୟ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ରମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ, ମୀନ ଏହି 4 ରାଶିର ମକର ମାସର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଢେର ସଂଖ୍ୟା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଆପଣ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦେବାରେ ସାମାନ୍ୟ କାର୍ପଣ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।